Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Avec Madame Sillou Hassiba, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique. Donc, module comptabilité des sociétés, chapitre modification du capital, plus précisément, la diminution du capital. Bon, une deuxième forme de diminution du capital, on a par remboursement des apports. On a déjà une application, on une autre application. La réduction du capital, la diminution du capital par remboursement des apports. هنا شركة SNC عندها كابيتال تاع مليون معذرة عندها كابيتال تاع 1 مليون 300 000. Elle a décidé de réduire le capital باش ب 300 000 au prorata de l'apport de chaque associé dans le capital. au prorata معناها باحترام نسب المساهمات داخل رأس المال. هاد الشركة فيها بالعيد الشركاء واسمهم بالعيد عبد الكريم وصالح. بالعيد يسال 390 ألف داخل الكابيتال، عبد الكريم 325 ألف، صالح 585 ألف. دونك بمعنى هاد المليون و 300 ألف ما هو إلا مجموع هذه الحصص تاع بالعيد عبد الكريم وصالح. المطلوب procéder au calcul nécessaire puis passer les écritures comptables de cette réduction du capital. بمعنى الكالكول واش مقصود انا بالكالكول؟ معناه هاد 300 ألف هاد 300 ألف puisqu'il s'agit d'un remboursement d'une réduction de capital par remboursement des apports. دونك لازم نعرف 300 ألف هذه اللي هي قيمة تخفيض رأس المال كيفاش راني راح نوزعها على بالعيد عبد الكريم والصالح. الوغ الحاجة الأولى اللي لازم نحسبوها أنه نعرفوا الحصة شحال تساوي حصة بالعيد، شحال تساوي حصة عبد الكريم والصالح داخل الكابيتال. بالعيد المليون و 300 يسال 390 ألف، معناها الحصة تاعو هي 30%. كيفاش ندير؟ 390 نقسم على مليون و 300. الحصة تاع عبد الكريم 325 ألف تمثل 25% داخل المليون و 300. معذرة نفس الشي بالنسبة لصالح اللي أكبر حصة 585 ألف تمثل 45% داخل المليون و 300. دونك عرفنا في هذا البروميي كالكول اللي درناه عرفنا أنه الكابيتال تاعي اللي دوتونو بار بالعيد 30%، عبد الكريم 25% وصالح 45%. معناه قيمة التخفيض اللي هي 300 ألف راح نوزعها entre les associés باحترام تلك النسب. بمعنى بالعيد 300 ألف هذه راح يدي منها 90 ألف. وعلاش؟ باسكو 300 ألف في 30% تعطيني 90 ألف. عبد الكريم راح يدي منها 75 ألف والصالح راح يدي منها 135 ألف. دونك 90 75 135 راح نلقاو المجموع هو 300 ألف. دونك هاي كيفاش نوزعوا قيمة التخفيض على الشركاء. الجملة هذيك au prorata des parts des associés dans le capital معناه باحترام حصة كل مساهم داخل رأس المال. l'écriture comptable كيفاش تكتب؟ الحاجة الأولى قلت لكم c'est constater la réduction. constater la réduction كيفاش؟ on va débiter le compte 101 capital émis بقيمة التخفيض 300 ألف ونكتب الحقوق تاع المساهمين في لو كونت الجديد اللي كنا تعلمناه 456 وندير على حساب المساهمين تاعي 1 2 3 وندير قيمة التخفيض اللي راح كابيتال ا رومبورسي. دونك بالعيد عبد الكريم والصالح 90 75 135. المرحلة الثانية هي سي لو ريغلومون دي اسوسي باش بلا بنك. دونك جو في سولدي لي كونت 456 1 2 3 باش بلا بنك. دونك ريغلومون دي اسوسي. دونك bien sûr le comptable يكتبها suivant la pièce comptable, c'est-à-dire la note, un reçu de paiement ou un reçu de virement plutôt, pour pouvoir enregistrer cette écriture. Donc voilà une deuxième application, la diminution du capital par remboursement des apports. Donc voilà pour cette vidéo. نتلاقاو إن شاء الله في d'autres vidéos pour voir
d'autres formes de diminution du capital. في النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.